हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्योति आर्ट्स में। आज हम क्रंचीस बनाने वाले हैं। इसे घर पर बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बहुत ही इजीली बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका मेजरमेंट देखते हैं। विड्थ ली है मैंने 4 इंच और लेंथ है 22 इंच। 4/22 का एक ही पीस लिया है। एक रबर बैंड लिया है। सबसे पहले हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे। रबर बैंड लेंगे, इसे उल्टी साइड से स्टिच करते जाना है। रबर बैंड को अंदर इंसर्ट करेंगे। रबर बैंड को अंदर करते हुए स्टिच कर देना है। इसे अंदर को करते हुए स्टिच कर लेना है। मैंने पूरे राउंड शेप में स्टिच कर लिया है। इसे अब पलटी कर लेते हैं। अच्छी तरह से बाहर निकाल लेना है हमें। इसे अंदर कर देना है। सुई धागे की हेल्प से स्टिच कर देना है। बहुत ही सुंदर क्रंचीस बनके रेडी हो गया। आप भी ऐसे अलग अलग कलर्स में क्रंचीस घर पर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नए ट्यूटोरियल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।